taltham talbruyni ya gulono edisi chongmari engnai amo bagino tabuk tipra hasteni gobangma thongrung bodolok jani kholano gorak khlainani bagui jotono kholao nongkhor laijak omo haino tini 24 Arsigat constituency ni Baijalbari amsayo buskangni salo BJP rokni sobani raida yakaba sobani ronokoushol bomo hayengnai obonoti kaisa koksa panda khlailaika hastefa BJP o yak rimani yak manjumani yagulo omono puila o elakani yakaba o amsaini BJP bodolni ojama rokna tuyei puila ronokoushol meeting yakaba achuk laimani panda o panda o manjakha BJP 24 Arsigat Mondol Committee ni President Sugesh Debborma tebo manjakha Vice President Jiten Debborma no khobui BJP Adong Soronjit Debborma Mithun Debborma Mosojit Debborma akosong auge phaidikai paithago lukurokni bagui hastefa Prosenjit Debborma no khobui Mondol President tei Mondol Vice President tamo kok sawi khanarika khanai nelayana ngorongwa Ramchandra constituency mo Baijalbari o jago sungtini meeting asok laimani hingke sini je agi hastefa group trop theke je society ni kaisa tongmani tai Mondol group tongo BJP ni angni je soyung tawo BJP ing thangmani baginai BJP party o join khemani baginai ini kerengsa jago jeng asok laika je main sini warriors rok bai bela important pok ni mas kalaika area o develop haike jeng khlainai o nini je kono lama school যদি কোনো প্রবলেম হই দখানকে কোনো রিপোর্ট বানানি বাগৈ দিনে সাকলাই জাকা আনি ট্রুটিং সাকলাই জাকা যাহাতে जों চিনি লুকরনি হামফ্রাইনি বাগৈছে ও বিজেপি সরকার ফাইও आंनि যে ব্যক্তিগত বিজেপি সরকারও তিনি ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহানি নেতৃত্বে তিনি आंनि যে স্বয়ং आं সামিলং খাবা তিনি কামি আমথাইনি তিনি ফার্স্ট आं बाहायखाय o tolkani chini amchai rogo develop khaiman obone tinang tini cheri naikha chini pallok bai tabuk moni yagulo nang jehetu BJP o tabuk yak manjokha tamu step tongnai puila step ni ground ni bagai ground o singobono tabuk je जों तिनि तथ्य नि बागै जों बरनो साख्लाय जाखा सिनि वारिस रनो ओ तथ्य मामानि यागुलो जों गामि साबनि ताम प्रब्लेम नि तं ओ प्रब्लेम नो जों सल्व खायना बागै थांनाय अबो हायदा ताबुक त जागा सिटिं एमएलए तिप्रामा थानि सिटिं MDC EM बो तिप्रामा थानि फाइनाल बसखांनि एडिसि चंमारिओ bomo haima tongna ke alada khai bosanaय o jaga BJP rok ni akaba tiprama thabana alliance bongni candidate no kaisa boskango rifinay obo hai tamo manso amno naidi central lo bo chini BJP sarkar Narendra Modi jini sarkar Tripura bo chini Dr. Professor Manik Sahani netitwe जों sarkar soli dongo जोंगा jaga high command tamosa जोंगा mono kisa na singi tongnai जों nayo development BJP government nayo development tisa hamnai nang saba MLA eng tong saba EM tong जोंगा mono naharglak जों judi durniti judi kebo judi khlai tongkha o Ramchandra ni bisingo ba Tripura obono जों takseri nai tongo tam bagi hingke kabama जों nukjaka BJP সরকারনি মানথাই সকথাইনো চাই tongo অথচ okologo hingke kudiwi tongo development ingya tini जों nugui tongo edisi amthai rogo nini pension bata rok mayangui tongo je retirement ngi thanai rok borono kono party thangi borono chobanai grai even je edisi hafang abono naikol yangui tongo जों aboni bo kaisa जों agi bo sawo tawu bo sawo dati abo rijang nang thong riya hingkai riwi tongkhai to tai ajaga sanani kok grai जों nayo development BJP government abono ta tabuk sujara o jaga je samung choli tongmani development ni norok bo mahai khaka norok abno santusto dangjak na ki obo development khaimani belai samung sayangai tong bo bahai wansu development ni purpose to ang to join khimete rotary thanai te rotary go join especially mo 24 Arsigat ni bising ni kokno saw sir
BJP government ni ayang uyang nahariya ni tam hangke bo nok nuguni tongkhana kami amchai ni jekhane thangnani osubida ngai tongo aro lama kataw sramjagoi tongo judi kono karone kono jagao tabo phano estimate ngai tongkhai monobo chung estimate immediately khlaire nai ang direct tini ba meeting khungon meeting lai khachini state level ni adong rokbai meeting o bono saja kaje ramchunaga to jeta chung nangi tongmani immediately norok abono ngo maklai Jodono, ko agin sini tadi ketemu je, sini Ramchandra plus ADC bodoh ka baru Ramchandra. Itu agi bo candidate naik tu, tak bisa tu sini loge hasil apa ya, sini bagai onek kaham, tak bawa mili woi. Jahate sini orang jaga berarti, bawa sarkar dong mana, sini orang bahaya di sini di sarkar priman, orang bagai sini orang asing lagi, asing orang plus edisi aja, edisi antara je, cuma mani maya yang tahu. Cuma lama angkano hampirnya, এরপরে ব্লগও যে তোমার এখানে চুমাইয়া সাবগুলো মানে হিমাইয়া বিভ্রান্ত হলো হ্যাঁ যে শুধু হচ্ছে বিজেপি কর্মী চিনি যারা ত্রিভাষা তোমার চিনি যে ত্রিভাষা বড় যত বিভ্রান্ত ওদেরকে বড় কালো দেখা তুমি ছিয়া আমার বাজে তুমি তিনি হাসতে ওখান থেকে তুমি মনে অনেক হামবাই যাও না তুমি মঙ্গল পক্ষ আগামী দেশি ইলেকশন যে 2026 ববাই ব্যবসা খাইয়ে এক ব্যবসা খাই তুমি ওরা এখানে বন্ধ Diko 24 arsiga to jonojati belo to motamoti tap kahamna tongo asa kaleo sung tabo khapte bse hamnan bagi si sai thoglain tongo BJP ni সংগঠন warna bagino sung tinoro haste pramanka sung apne bagino tita warina bagino sung tiar tongo tabo sai thoglainai sini wari rok tongo sini soini rok tongo sini pila rok tongo sung সংগঠন sung jehetu BJP party khlayo sini party no sung bhaike thakawat lang mante power lang manai abo sung nai to sai thoglain tongo